السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين. الزلف الأول يمزغن أني ذا مثلا. هذه مدة ما درتش فيديو خاطر الآخر الميكرو تاعي تاع l'ordinateur تاعي il est un peu défect, donc j'ai pas eu le temps de le réparer. Donc rani aussi une vidéo dans un cyber parce que j'ai envie de parler à la situation actuelle في la Libye. Bzaf الناس اللي راهم يهضروا, tout le monde donne ses idées et voilà, j'ai envie aussi de donner mes idées sur ce qui se passe, الحالة اللي هي موجودة في ليبيا. أولا واش حبيت نقول, j'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo. هذه القضية هذه تاع لا ليبي, أولا لا guerre هذه c'est une guerre aussi indirecte ما بين الحكومة تاع الجزائر والشعب تاع الجزائر. c'est une guerre psychologique, هي حرب نفسية. دوك نفهم لكم كيفاش وعلاه حرب نفسية. لا guerre اللي راهي تصرا مع القذافي مع الشعب تاعو c'est indirectement une guerre entre le peuple algérien et le pouvoir algérien. وعلاه باسكو دوكا لو كان يطيح القذافي, لو كان دروك لا غير هذه يربحوا الاخر هذو لي زانسورجي الثوار تاع يتغلبوا على القذافي ويطيح القذافي, ça va être une victoire pour le peuple algérien contre le pouvoir algérien 2-0. الى القذافي قاعد في الحكم à ce moment là c'est le gouvernement algérien, le pouvoir algérien qui va gagner contre le peuple algérien psychologiquement 2-0. Voilà 2-0. Le comme يطيح القذافي, cela veut dire que les Algériens اللي راهم قطعوا شويه, ils ont perdu de motivation. Le changement, il y a beaucoup de gens qui veulent le changement mais ما كاش la motivation. علاش على هذاك كاع واش صرا في les années 90, il bloque un peu le pouvoir algérien, le peuple algérien. وهنايا c'est dans le bien du pouvoir algérien. Donc مي لو كان يطيح القذافي, d'une part les Algériens après ils vont avoir beaucoup plus de motivation, ils te motivent plus, ils vont pas avoir peur, يقولوا بليك حتى حنا نقدروا نطيحوا les généraux, donc c'est 1-0. et deuxièmement le pouvoir algérien يولي يخاف, c'est-à-dire après لو كان ينوضوا les Algériens, le pouvoir algérien après il khaf, il va pas aller jusqu'au point où on وصل القذافي, ils vont pas tuer, ils vont garder plus, ils vont et c'est plus facile parce qu'après ils يخافوا هما حتى هما يخافوا, خاطر دوك لو كان يطيح القذافي ما يخفاكمش بليك القذافي après يجوز dans une justice internationale, crime contre l'humanité. donc هذوك لي جينيرو تاعنا يخافوا, صدق لو كان يطيح القذافي, لو كان يثوروا ينوضوا سون الجيري لي جينيرو هذوك يفون ما يلحقوش البوان اللي لحق فيه القذافي, يخافوا. دونك 2-0. بار كونتر لو كان يقعد القذافي في الاخر في البوفوار, cela veut dire c'est 2-0 pour le pouvoir algérien. وعلاه باسكو ابري les Algériens يقطعوا الياس, يقول لك كي هذوك ما قدروش حتى لنا ما نقدروش. ديجا دوكا les Algériens نقصت لا موتيفاسيون تاعهم avec tout ce qui s'est passé في les années 90. donc دوكا دونك لو كان يقعد القذافي في الاخر à ce moment là تنحل لهم لا موتيفاسيون. et en deux deuxièmement le pouvoir algérien il va pas avoir peur, c'est-à-dire لو كان يقعد القذافي في الحكم, donc le pouvoir algérien يولي ما يخافش, يولي إلا وين ناض إلا وين ثاروا إلا وين يا une révolution في الجزائر ils vont faire la même chose, parce qu'après ما يخافوش, يقول لك كي هو قاعد حتى حنا si on peut le faire. donc ça va être 2-0 pour le pouvoir algérien. هذه أولا الحاجة الأولى اللي حبيت نقولها. دوزيامون أنا جو سوي كيلكان اللي نتبع لي زيفينمون هذو, ماشي غير برك
ماشي غير باك بوليتيكمون سياسيا مي ثاني عدم تبع لي زيفينمون ايكونوميك. دونك حبيت نتكلم لكم ثاني الاخر لا بوزيسيون تاع البلدان هذو كاع كي اون فوتي ولا بور ولا كونتر هذا l'interdiction aérienne هذا الاخر كيما يقولوا نورمالمون يقولوا الفلوك فربوط تدير هذا l'interdiction تاع لي فول في ليبي اللي فوطاوها في الاخر عند لونو. وعلاه كومون ايتي لي بوزيسيون تاع البلدان كاع و بوركوا لا ايتي كوم سا. جو في فوز اكسبليكي بيي بار بيي نقول لكم. بون دابور قبل ما نتكلم على هذا نقول لكم باللي باسكو كاين بزاف من الناس راهم يقولوا لك سي مانيبيولي حنا هذه تاع مانيبيولي ولات ذاك مودرن. لا مانيبيولاسيون كاينه elle a toujours existé, elle va toujours exister. C'est-à-dire donc رانا عايشين في واحد العالم اللي il va toujours rester comme ça. كل واحد يحوس لي زانتيري تاعو. tous les pays يحوسوا لي الفايده تاعهم لي زانتيري تاعهم. بون لا ديفيرونس اللي كان ما بين حنايا هاد لي بيي دو ديكتاتور مع هاد لي بيي هادو اللي كي سو ديموقراط، هاد لي بيي ديموقراط هادو لي بوليتيسيان تاعهم لي بريزيدون تاعهم كيحوسوا لي زانتيري تاعهم، ما يحوسوش لي زانتيري تاعهم بيرسونيل برك، يحوسوا اوسي لي زانتيري تاع لور بيي تاع الشعب تاعهم. حنايا لي ديكتاتور هادو غادي يحوسوا غير لانتيري تاعهم هما بيرسونيلمون. فوالا هذه سي اون ديفيرونس. دونك هنايا حنا كي تكون هكذا دي زيفينمون اون غير اتسيتيرا، انا ما نظنش باللي هاد الغير هذه سي كيما يحكوا بزاف باللي لي زيتازيني كي لون كريي ولا لا. هذاك بوعزيزي هذاك كيحرق روحو ماشي لي زيتازيني اللي قالوا له حرق روحك سولمون سي كدركا كي نات لي زيفينمون هادو دوك هما لي زوكسيدونتو هادو راهم يسيو يكاناليزيو لي زيفينمون دون لور زانتيري، سيتادير راهم يسيو يمشوا هاد لي زيفينمون هادو باش يروحوا ان بو دون لور زانتيري، وكل واحد كيفاش يحوس لي زانتيري تاعو. الروس لا تحوس لي زانتيري تاعها، لاشين تحوس لي زانتيري تاعها، البرازيل تحوس لي زانتيري تاعها، فوالا و لي بيز اوكسيدونتو هادو ثاني ما يحوسوا لي زانتيري تاعهم. بون donc je vais parler d'abord les pays qui étaient contre le règlement, c'est-à-dire qui n'ont pas dit oui pour l'interdiction de vol aérien sur la Libye qui votait en l'ONU. Alors il y avait l'Allemagne, il y avait la Russie, il y avait la Chine, il y avait l'Inde, le Brésil. Bon. أنا قلت ديجا دون لون دو مي فيديو هضرت على لي كات بيي هذو، لاند البرازيل لا روسي ولا الصين. هاد الربعة هذو سي لي بيي اللي راهم يبروفيتيو اكطويلمون من لا موندياليزاسيون لو بلوس على كاع لي بيي هذو تاع التيار موند. سي لي كات بيي هذو راهم يتجرو، راهم يدو لي مارشي لي مارشي اللي راهم جدد راهم يدوهم. Pourquoi? Parce que c'est des pays là qui ont beaucoup d'habitants. Donc comme ils ont beaucoup d'habitants, ils arrivent à créer déjà une économie stable dans le pays تاعهم parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Après ils arrivent à s'imposer في les marchés internationaux. هذا ربعة هذو. ودونك هذا البيي هذا دونك راهم ليكونومي تاعهم راهي تجري راهي تمشي، دونك اوتوماتيكمون يستحقوا بزاف تاع الاخر تاع لا ماتيير بروميير، يستحقوا دو بلوز اون بلوس تاع الانرجي، بلوس تاع الغاز، بلوس تاع الالكتريسيتي، بلوس دو بترول ايتترا. دونك هاد لي بيي هذو كي سون برودكتور دو غاز ايتترا عندهم دي زانتيري عندهم، دونك ما يحبوش لو كان هاد لي بيي اوكسيدونتو يفون افوار لور ما يديروا يدوهم تما، ما يحبوش باسكو يخافوا باسكو هما راهم يتبعوا لي بيي هادو. دايور لا شين elle s'intéresse à toute l'Afrique، كاع لي بيي l'Afrique سي سورتو لي ريشيس تاع l'Afrique. واكطويلمون لي اوكسيدونتو راهم il y a une concurrence مع la Chine, surtout la France. D'ailleurs, si vous les cheveux,
Donc d'abord باش نقول لكم بلي هاد لي بيي هذو راهم يتجروا ايكونوميكمون. dernièrement il y a eu داروا واحد اون انكيت سون دي ستاتستيك لقاو بلي لو نومبر دو ملياردير، العدد تاع لي ملياردير اللي راهو يزيد في العالم لو بلوس راهو يزيد في لي 4 بيي هذو، الهند، لا شين، لا روسي، البرازيل، الاربعه هذو اللي راهم يزيدوا لو بلوس لي ملياردير بلوس على في الامريكان ولا على في لي بيي اخرين. بون en même temps كما قلت لكم دوك هاد لي بيي هادو ils ont de plus en plus besoin de اسمو لا ماتيير بروميير باسكو عندهم de plus en plus l'économie تاعهم راهي تزيد دونك ils ont besoin d'énergie ويخافوا كي هاد لي بيي هادو اوكسيدونتو يدوا لهم ils font de la concurrence دونك مع لي بيي اوكسيدونتو هادو. داير شوف كان دركا كما قلت لكم لا شين انا فيدات واحد حلقت واحد الصومي يا كلكو زاني دسا في بيكا وقيله الا انفيتي كاع لي بريزيدون تاع كاع لي بيي دافريك باش تواسي نوف ايكونومي مع لي بيي دافريك هذه باش تستغل الاخر الثروات تاعهم. Juste une année après ou 2 ans après, la France c'est la même chose. Elle a fait un sommet magalipé parce que donc voilà, c'est la politique. Donc il y a une donc la Chine ou la Russie donc اللي ما كريتيكاوهمش الاخرين هما ما راح لهمش في الاخر في الشعب تاع ليبيا ما قالوش حنا اون فو با يدخلوا روحهم ولا لي زوكسيدونتو باسكو خافوا على هذوك لي زوكسيدونتو ils vont يدوا لي زانتيري تاعهم هما ينحوا لهم لي زانتيري راهم تمايا. لا ليبي سي ان بيي عندهم بزاف عندهم لي زانتيري تاع الغاز اكسيتيرا ميم لي روسي هذوك دونك لي روس ماشي يزيتي با كونتر باسكو بور الشعب تاع ماشي الشعب تاع ليبيا غادهم هما باسكو سي زون دي زانتيري كبار. نزيد لكم وحده سورتو الروس دركا دوبي كيلك زاني لي زوروبيان نقصوا الغاز من لا روسي باسكو ياوي دي بروبليم نقصوا وخافوا لي زوروبيان ما حبوش ينقصوا الغاز من الروس باش هكذاك ما يكونوش ديبوندون ما يديبونديوش ما يكونوش مربوطين عند الروس. الور ايزون بريفيري يجيبوا الغاز من الجيري donc ils ont signé des contrats l'Allemagne etc. ça fait une année ou 2 ans de ça des contrats مع l'Algérie. dès que les Européens بغاو يجيبوا الغاز من الجيري هوب الروس tout de suite بوتين هبط للجزائر باش يدير دي زاكور مع الجيري باش يتفاهم مع الجيري على البري تاع الغاز باش ما تكونش كونكورونس والاخر مع لا ليبي سيزون دي زاكور دو لا ميم فاسون دونك باش ما هكذاك باش الجيري ما تبيع لهمش الاوروبان قال الغاز رخيص خاطر هما غادي يبيعوا لهم باسكو اكطوالمون سي الجيري اي لا روسي اللي راهم يبيعوا لو بلوس الغاز لوروب. دونك فوالا donc pour vous dire donc يعني لو كان يعني ان جور تصرى واحد لا ريفوليسيون في الجيري وتصرى كيما راهي في الاخر في القذافي يقتل حنا لي جينيروس تاعنا يقتلوا قتالين وسي اي با جو فوز اسور نقول لكم باللي الرواسه يكونوا 100% مع الحكومه تاع الجزائر يكونوا 300% مع لي جينير وما راح لهمش يقتلوا مليون تاع لي زالجيريان هما يزون دي زاكور مع الجزائر مع لي جينيرو دو لا ميم فاسون عندهم اوسي دي زاكور مع القذافي. دونك هذا اوسي دوكا بون جو سي دو فير اون دوزيام فيديو باش نتكلم لكم على كيفاش ثاني الالمان حبيت نهضر على الالمان روسي علاه ما الالمان روسي ما انا با فوتي وي بوركوا باسكو الالمان عندها اكطوالمون الفوت هنايا دون لي فيديراسيون تاعهم ديال سيرتين فيديراسيون اللي داروا الفوت الور ما داروش يفون با فوتي بور لا غير هادو خاطر باش ما يخافوا على سافا اتر نيجاتيف لي فوت تاعهم اللي راهم صراو ديرنييرمون فوالا دونك هي لا ريزون علاه الالمان انا با فوتي وي سينون لو كان ما جاش الفوت هذا اللي ساوه ديرنييرمون في اللي تحتهم يفوتيو وي d'ailleurs pourquoi ils sont pas vraiment contre. Voilà bon نكمل une deuxième vidéo باش نهضر على la situation الحال كيف درك يعني كيفاش comment elle a évolué la situation ونهضر على les intérêts justement تاع les européens اللي راهم يبانوا de plus en plus.